I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life. With every breath, I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Set me free and made me strong. Oh Allah, I'm forever grateful to you. Whatever I say can never be enough. You gave me strength to overcome my uncertainties and stand firm against all the odds. You are the one who did revive my soul. You shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Set me free and made me strong. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. And I swear that I will never put anyone or anything before you. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Set me free and made me strong. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they could never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. There's not a single person who can ever match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasulallah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه
My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Left all my troubles and worries as I entered your mosque so gently. And as I finally stood there before you, I couldn't stop my tears from falling in your presence, oh Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. kita dan para kiai ulama yang lain. Yang berbahagia Bapak Haji Aminur Rahman bin Thayyib memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Wali Kota Pasuruan yang bernama Faridatul Ashri Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW memperoleh seorang laki-laki yang bernama Khairul Raziqin bin Thayyib. Kita berharap dengan pembacaan selawat pada Rasulullah SAW, akad nikah yang nanti akan dilaksanakan sendiri oleh wali mujbirnya Bapak Haji Aminur Rahman menjadi pernikahan yang barokah. Barokah di dalam hidupnya, barokah di dalam ilmunya, barokah di dalam rizkinya, barokah di dalam anak-anaknya. Selanjutnya saya atas nama Sohibul Hajah menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak-Bapak dan doa Bapak, khususnya para habaib, para masyayikh dan seluruh undangan sekalian. Tak bisa kami memberikan apa-apa kecuali balasan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada keluarga Bapak Muhammad Thayyib bersama seluruh pengiring. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atasnya hanya ini yang bisa kami aturkan kepada panjenengan semua. Kami sudah berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan, namun kami yakin pasti ada kekurangan-kekurangan itu. Oleh karenanya kami mohon maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min فاطمة الزهراء بالإمام علي كرم الله وجهه وعلى ما نوى أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأقوالنا في أقوالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم. Setelah menggunakan kalimat Allah itu, maka nanti dalam proses menjalankan rumah tangganya sesuai dengan karakter kalimat Allah. Kalimat Allah adalah kalimat yang sempurna, kalimat yang maha luhur, kalimat yang maha agung. Rumah tangga harus didasarkan atas keluhuran, atas keagungan dan kejujuran sesuai dengan sifat-sifat daripada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama itu adalah rumah tangga. Ketika istri keluarga menyatakan suaminya adalah orang yang baik, maka insya Allah di tengah-tengah masyarakat dia bisa dianggap sebagai orang yang baik. Karena itu beliau SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah contoh terbaik sebagai kepala rumah tangga. Kalau dalam medan peperangan, beliau itu panglima terberani. Kalau menghadapi umat, beliau adalah guru yang paling bijaksana. Tetapi ketika dalam rumah tangganya, diriwayatkan dalam beberapa hadis, beliau itu berlaku seperti anak kecil terhadap istri-istrinya. Beliau
bahkan dinyatakan sebagai orang yang paling aktsaru bassaman inda ahli, paling banyak senyum ketika di tengah-tengah keluarganya. Beliau tidak pernah mentang-mentang mulai lanang terus kemudian sakar dewi nang bojone. Ternyata tidak seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan. Bahkan beliau sangat halim, sangat bijaksana. Halim niku nek jare wong Jawa akeh nyepuroi, banyak memaafkan kepada istrinya. Ini Rasulullah SAW. Salah satu contoh, beliau suatu saat dalam satu bepergian, begitu sampai di rumah setelah bepergian jauh, beliau pulang ke rumah istrinya yang tercinta As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Coro kula panjenengan maka diminum lagi oleh Rasulullah. Diminum tapi dicicip-cicip titik-titik, alon-alon ngombe. Ya karena asinnya tadi itu. Siti Aisyah lama-lama melihat Rasulullah ngombe kok tinggal titik rada curiga. Maka bertanya, ya Rasulullah, apakah minuman yang saya buat itu tidak enak? Maka kemudian Rasulullah berpikir, ini kalau saya bilang tidak enak, pasti istri saya tersinggung. Jadi beliau menjaga perasaan istrinya. Kalau saya bilang enak, berarti saya bohong. Bagaimana caranya? Maka beliau mengatakan, wahai istriku tercinta Aisyah, wedang ini akan terasa lebih enak kalau kita minum segelas berdua. Sampai seperti itu cara Rasulullah ngomong perasaan istrinya. Begitu diminum, Siti Aisyah merasakan asinnya. Siti Aisyah merasa malu. Melihat Siti Aisyah malu, Rasulullah pun menenangkan. Kamu tidak usah malu Aisyah, ini luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah merasakan wedang yang seperti ini. Jadi sangat luar biasa Rasulullah SAW. Begitu romantisnya, begitu indahnya dalam ngomong perasaan istrinya. Maka semoga saudara Khairul Razikin bisa meniru keromantisan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, untuk mempelai wanita, mudah-mudahan bisa ketularan Siti Khadijah. Sesuai tadi namanya dirubah karena tafaulan, katanya ingin mendapat berkahnya Siti Khadijatul Kubra, istri pertama dan istri tercinta Nabi, wanita pertama yang masuk Islam dan begitu luar biasa dalam menyokong perjuangan Nabi SAW. Istri yang terbaik, sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang wanita yang terbaik itu yang bagaimana. Kemudian Nabi SAW menjawab, khairun nisa'i imra'atun idza nadhartaha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Wanita yang terbaik itu adalah istri yang apabila dipandang menyenangkan suaminya, ketika di hadapan suami selalu dandan, selalu dalam keadaan terbaik, selalu dalam performa terbaik, pakaiannya yang paling indah dipakai di depan suaminya, selalu dalam aroma yang harum, selalu senyum menghadapi suaminya, sehingga suaminya enak memandang istrinya itu. Tidak merengutan, tidak pakaiannya sekarpannya demi bujuni, apalagi sampai kadang-kadang lek blonjone kurang bentak-bentak. Menyenangkan apabila dipandang dan mentaati ketika diperintah sepanjang perintah suami itu tidak bertentangan dengan aturan syariat. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri beliau tercinta, begitu luar biasa dalam menenangkan hati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau tidak akan dibuat menderita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
pasti Allah menghendaki kebaikan atas dirimu. Innaka latahmilul kalla. Demikian hal yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan, kalimat-kalimat yang kurang semestinya saya sampaikan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Ja'alanallahu mimman sami'a fawa'a wa hudiya fahtada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كل دين يخالف دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا خير الرازقين أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريف بإحسان. يا خير الرازقين أنكحتك وزوجتك مكتوبتك ابنتي خديجة bimahri Rp7.777.000 halan. Qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha qad shaghafaha hubba wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina wa habibana Muhammad tawassalna ilaika bil habib iqdi hajatna qarib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirr Fatihah. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face
to me. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me, the number one for me, the number one for me. Oh, oh, number one for me. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu.